বাবার রেখে যাওয়া কিছু অসম্পূর্ণ কাজ করে যাচ্ছেন তার সুপুত্র অর্পিত সিং এবং সোনু সিং। শীতের সময় দুস্থ এলাকাবাসীর মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে। মনোজ সিং, তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের কাজ করেছেন, সর্বদাই সাধারণ মানুষের জন্য বেঁচেছিলেন। তিনি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। অর্পিত সিং ও তার বাবার দেখানো পথে হেঁটে যাচ্ছেন এখনও। এই হেন মহতী উদ্যোগে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন তাকে। তবে 41 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও যুব সংঘের সভাপতি সুরজ যাদব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় বক্সির বিশেষ সহযোগিতায় এই কর্মকাণ্ডটি সাফল্যতা পায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়িকা স্মিতা বক্সি, 20 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা বিজয় উপাধ্যায়, 22 নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি বাগেশ মিশ্রা, মোহাম্মদ মাজিদ, রাজীব সিনহা, দারা সিং সহ দীপক শর্মা, জেসমিন সাহা, ভারত কেশরী, পিন্টু সিং এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আনন্দ পাসওয়ান। আমি জীবনে ভাবতেই পারি না যে মনোজ আমার সঙ্গে নেই। অন্যদের সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল আমার নয়, কিন্তু মনোজ আমার ছোট ভাইয়ের মতো ছিল। যেদিন হঠাৎ করে শুনলাম যে মনোজ আর নেই, তার থেকে মর্মান্তিক কিছু আমার মনে হয়নি। এক নিজের বাবা মাকে হারিয়ে যে কষ্টটা পেয়েছিলাম, তারপর মনোজকে হারিয়ে সেই কষ্টটাই আমার মনে হয়। আজকে মনোজকে স্মরণ করে তার সুপুত্র যে মনোজের অসমাপ্ত কাজটাই আবার করছে, এটাই আমার কাছে সবথেকে আনন্দের। মনোজের আত্মার শান্তি কামনা করি। ওর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই। বিস্তৃতভাবে বক্তব্য আমি রাখতে পারবো না এই কারণে, মনোজ শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নয়। মনোজ সিং কোনো কারু যদি প্রয়োজন হয়, এমন সমাজসেবক ছিলেন যে রাজনীতিকভাবে কেউ কংগ্রেস, কেউ সিপিএম, কেউ বিজেপি, সমস্ত জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের সাথে তার কাজ করার প্রয়োজনীয়তাটা করে আনতেন। এই হলো মনোজ সিং, তাকে আমরা ভুলতে পারি না। এখানে আপনারা দেখছেন আমরা তার পুত্র সুপুত্র অর্পিত সিং। से हम लोगों का आज पिताजी को छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं और 3 बरस से ही हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। फर्स्ट साल हमने किया था ब्लड डोनेशन, जो कि हमने आनंद फानंद में बहुत जल्दबाजी में किया था। पर उसके बाद से हमने सोचा कि क्योंकि ठंड हमारा पड़ता है तो ऐसा बेहतर रहेगा कि उनके नाम से हम लोग अगर यहाँ पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो कुछ लोगों को उससे कुछ सहायता भी हो जाएगा और हम लोग एक साल में उनको एक बार कम से कम याद कर सकेंगे। हम लोगों ने कोशिश किया कि वो सामाजिक इंसान थे, समाज से जुड़े हुए थे। समाज में कोई ऐसा इंसान नहीं है छोटा बड़ा इधर उधर कोई भी पार्टी का जिसके लिए उन्होंने काम ना किया हो। उन्होंने सबके लिए काम किया, तो हमने कोशिश किया कि इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। हमसे जितना बन सके उतना हम करें और आगे भी अगर हमें यहाँ के लोगों का सहायता मिलते रहेगा, यहाँ के बड़े लोगों का, वरिष्ठ लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहेगा, तो हम लोग और भी बहुत इससे बड़े रूप में काम करेंगे। आज भी हमने 400 कंबल बांटने का काम किया है, हम इसे आगे बढ़ाते ही जाएंगे। यहाँ से कम हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, आगे हम लोग इसको प्रोग्राम को और ज़्यादा करना चाहते हैं कि एक साल में एक बार नहीं हो के भी ज़्यादा बार भी हो प्रोग्राम, ऐसा भी चाहते हैं हम। इसे सिर्फ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसे बढ़ा के और भी कुछ करना चाहते हैं। ब्लैंकेट को हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारे सहयोग से जितने लोगों का हो सके उतने लोगों का हम करना चाहते हैं। साल पे कर रहे हैं, इसमें सभी का सपोर्ट है। धन्यवाद। हमारे काउंसिलर रीता चौधरी, गौतम साहब जी का सम्मान हमारे सुरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, सूरज कुमार यादव, बड़े भाई दारा सिंह जी, साथ में आयोजक अर्पित सिंह और विजय उपाध्याय जी, सभी का सहयोग का दौरा हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। वही 200 থেকে 250 टारगेट था, एवं चेष्टा करबो करते থাকবো। मनोज सिंह का पुण्यतिथि पे उनके लड़के हैं अर्पित सिंह, उन्होंने संदीप सिंह जी जहाँ पर हो कृपया मंच पर श्रद्धांजलि सभा आज की और आज गरीबों के लिए उन्होंने सोचा, क्योंकि मनोज सिंह हमेशा राजेश शुक्ला जी के लिए सोचते थे, हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहता है। तो आज उनका लड़का भी गरीबों के लिए सोच के श्रद्धांजलि सभा मनाया। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अर्पित आगे बढ़े और मनोज सिंह अमर हैं। मनोज सिंह का नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता। मनोज सिंह ने जो करके गया है कोई बंदा नहीं कर पाएगा। और इसी सब के साथ मैं अपने सबको विराम देता हूँ। টাইকুন্ডো আল ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্পিটিশন করতো ব্রিজ পার্কে মোড়ে, এখন তো বিশ্বনাথ স্কুলের কাজে হয়। ও কাপড় বিতরণ করতো, ছট পূজা যত প্রোগ্রাম চলতো, দুর্গা পূজা, শাড়ি কম্বল বিতরণ নিয়ে আয়োজনটা
বিশেষ ভাগ করতো, লেকিন যুবক সংঘ এবার 3 সাল ধরে অর্পিত ওনার ছেলে আছে আর সোনুর সাথে আছে, সব মিলে ওরা ওই কাজ করছে যে বাবা করে গেছে। মনোজ সিং যা করতো ওরা ওই কাজটাকে এগিয়ে চলেছে। আমি পুরো টিমকে আন্তরিক হার্দিক অভিনন্দন করব কি যুবক সংঘ যে নেতৃত্বটা নিয়েছে এরা খুব আগে বাড়ুক। ভবিষ্যতের মধ্যে বলছিল রক্তদান করব, আই চেকআপ কেন্দ্র করব। আমি বলে আই চেকআপ করলে আই চশমাও ফ্রি বিতরণ করিয়ে দাও। কিছু গরিব লোক আছে যে 500 টাকার জন্য ওরা ব্যথিত আছে, তার জন্য একটা সেবা হোক। যুবক সংঘকে আমি চাই। আন্তরিক দিক থেকে হার্দিক অভিনন্দন।